mo as. Okay, sis Flor. Hi! Wait lang, ti Flor. Salamat sa inyo, Mamulita at Inday sa bantay sa aking live. Ayan po, ti Flor. Yes, umalis si Kas. Oo, may biyahe ako, Day. Yes. Wait lang. Dan, wait. Kay atos ako. Kay ti Flor. Mag-support sa ako kay Ate Flor. Wait lang, Dan, ha? Wait a minute, Dan. Kay, ato na to si Ate Flor para maka-help tas iya, ha? Okay. Okay, wala na okay. Salamat. Wait, ipamur. So, later, magsayaw sa, okay? Kay Ate Flor. Init kayo sa gawas. Sabi ni Mami Whip kagabi, namimiss niya na rin yung pa-English-English na kulitan. Yes. May biyahe pa ako kasi may ano yung amo ko. May schedule siya. May appointment to the doctor. So we will go to Ate Flor to watch. Please. Yes. Yan. Haba ng biyahe. 3 likes ako dito, Ate Flor. 3 likes. Replay. Replay. Yes. Yan. 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 Pagkadiri. Pagkadiri. Dali. Pagkadiri. Dali. Pagkadiri. You're my baby boy. You're so skinny, my baby boy. I love you, my baby. You're my baby. You are my baby boy. I love you. Mwah. 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 Boy. Pwede natin yung tubig mo. Lutuan na tao na niya tubig. Pahulay ng tagamay kay natay biyahe. Akong amo. Di ba, baby boy? Labahin mo. Maglaba taon niya. Thank you so much, Inday and Mamulita and Zanme and Ate Flor for coming to my live. Yes, you. Yan. Suportahan po natin si Ate Flor sa kanyang ipin natin si Ate Flor sa kanyang watch hour. Okay. Tambay ko, boy. Di pa nag-blue. Atong ipin si Ate Flor. Please support po natin ang watch hour ni Ate Flor. Mamaya alis ako, ha? Ay, dali. Sabag ka diri. Ay, dali. Sabag ka diri. Dali. Sabag ka diri. Hello, Chang MC. Chang MC, I'm going out. Because my madam have a scheduling. Thank you so much for coming. Ano yung Bex? Watch support na po yung watch hour ni Ate Flor. May bago siyang upload. Yes, kasi kailangan ni Ate Flor ng watch hour. Dali. Sabak ka diri. Dali. Dali. Sabak ka diri. Alam mo yung Chang MC, sabak ka diri? Dang, walang pasok. Walang pasok ang mga bata. Nice, very good.
It's a very good chang MC.